नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आम देश भारत रे गणतंत्र सबुठारु बड़ सौंदर्य हेउची एठाकर आंचलिक दल स्थानीय संस्कृति आंचलिक अस्मिता एवं जनसाधारण स्वर को नहीं यही दल गुड़िक गठन होइथिला। से जातीय स्तर रे कांग्रेस किंबा बीजेपी भली बड़ बड़ दल को कड़ा चैलेंज दे राज्य गुड़िकरे निजर साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। किंतु आज आम एमिति एक कहानी विषय आलोचना करवा जो आपण माने देखिबे जे केमिति एही शक्तिशाली आंचलिक दल गुड़िक बाहर शत्रु जोगु नुहे बरं निज घर भितरर उत्तराधिकारी कंदल जोगु खंड खंड होई भांगी जाइछि। आज पॉलिटिकल भागवत रे आमे भारतीय राजनीतिर इतिहास और सही बड़ बड़ दल गुड़िकर विभाजन पछर रहस्य को खोलिबा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु भारत स्वाधीन होबार प्रथम 2 दशंधि पर्यंत देश रे केवल गोटे दलर शासन चलुला आउ से दलटी हेउछि कांग्रेस। किंतु 1960 एवं 1970 दशंधि आड़कू देशर विभिन्न राज्य रे आंचलिक समस्या स्थानीय भाषा एवं संस्कृति को नहीं जनसाधारण मध्य असंतोष देखागला। दिल्ली रे बसिथिबा हाईकमांड शासन को विरोध करी राज्य गुड़िकरे शक्तिशाली नेता मानकर उत्थान हैला। तमिलनाडु रे द्राविड़ आंदोलन रो जन्म नेला डीएमके आउ एआईएडीएमके। आंध्र प्रदेश रे तेलुगु अस्मिता को नहीं एनटी रामाराव गठन कले तेलुगु देशम पार्टी। पंजाब रे शिरोमणि अकाली दल एवं परवर्ती समय उत्तर प्रदेश रे मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी, बिहार रे लालू प्रसाद यादव आरजेडी, ओडिशा रे नवीन पट्टनायक बिजु जनता दल, पश्चिम बंग रे ममता बानर्जी तृणमूल कांग्रेस भली दल गुड़िक आंचलिक शक्ति भावे उभा हेले। एही नेता माने तल स्तर रे एते लोकप्रिय थिले जे सेमानंकु निज निज राज्यर अघोषित सम्राट कुआ जाउथिला। एही आंचलिक दल गुड़िकर सबुठारु बड़ दुर्बलता थिला परिवारवाद बा वन मैन शो। दलर प्रतिष्ठाता जेपर्यंत जीवित बा सक्रिय थिले से पर्यंत दल मजबूत थिला। किंतु जेतेबेले सेमानकर बयस हैला एवं निजर उत्तराधिकारी बाछिबा समय आसिला सेतेबेले घर भीतर ही विद्रोह आरंभ हो गला। आसंतु नजर पकाइबा एमिति किछि बड़ राजनैतिक उदाहरण उपरे। एही आंचलिक दल मानक भितरु एबे टीएमसी बड़ चर्चा रे रहिछि, कारण गत मासरे निर्वाचन हारिबा परे एबे दल यार उत्तराधिकारी को नहीं बड़ समस्या रे पड़िछि। ममतांको पुतुरा अभिषेक बानर्जी टीएमसी रो भविष्यत नेता बोली कुहा जाउछि। तांको विरोध करी 80 जन विधायक मानक मध्यरु 60 जन विधायक एवं लोकसभा रे 29 जन सांसदों मध्यरु 20 जन सांसद अलगा ही पार्टी उपरे कब्जा करिया को जाउछन। राज्यसभा एवं लोकसभा रो मोट 42 जन सांसदों मध्यरु प्राय 35 जन एही विद्रोही गोष्ठी रे जोग देई पारंती बोली आलोचना हेउछि। आगो को कोन हेबो ता खूब शीघ्र जना पड़िबो, कारण टीएमसी रो 60 जन विधायक ममतांको निष्पत्ति विरोध रे जाई निजर विधायक दल नेता बाछि छारिसंती एवं बाचस्पति याकु स्वीकृति मध्य देई सारिसंती। आंचलिक दल भांगिबार सबुठारु बड़ एवं प्रथम ऐतिहासिक उदाहरण हेउछि आंध्र प्रदेशर तेलुगु देशम पार्टी। यार प्रतिष्ठाता एनटी रामाराव सेठारे भगवान भली पूजा पाउथिले। किंतु 1995 मसीह तांकर द्वितीय पत्नी लक्ष्मी पार्वती दल भितर प्रभाव बढ़ाइबा को नहीं परिवार रे कंदल सृष्टि हैला। एनटी रामाराव जामाता
ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଲେ। ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଏନ୍ଟି ରାମାରାଓଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ସଭାପତି ପାଲଟିଗଲେ। ଏହି ଧକ୍କାକୁ ଏନ୍ଟି ରାମାରାଓ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମ୍କେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆସିଥିବା ଦଳ। ପେରିୟାର, ଆନାଦୁରେଇ, କରୁଣାନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜନୀତି ଆସିଲା। କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ପରେ ଷ୍ଟାଲିନ, ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପରେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ଘୁରୁଛି। ଏହା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନା ରାଜନୀତିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲା ସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଶିବସେନାର ଅସଲ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ରାଜ ଠାକରେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଲା ସାହେବ ନିଜ ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ ଠାକରେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ପାର୍ଟି MNS ଗଠନ କଲେ। ସେତିକିରେ ଏହି କନ୍ଦଳ ସରିଲାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଅସଲ ଶିବସେନାକୁ ହିଁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ NCP ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ଶରଦଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶରଦ ପାୱାର ନିଜ ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଜିତ ପାୱାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ଅସଲ ପାର୍ଟି ଚିହ୍ନ ହାସଲ କରିନେଲେ। ବିହାରରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନାଁ। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଲାଲୁ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଦଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାହା ପାଖରେ? ତେଜସ୍ୱୀ, ତେଜ ପ୍ରତାପ, ରାବିଡି ଦେବୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଗଲା। ତେଜସ୍ୱୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଠିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, RJD କେବଳ ଲାଲୁ ପରିବାରର ଦଳ ନା ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ହେଲା ଯାଦବ ପରିବାର। ଏହି ଯାଦବ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ 2017ରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇ ଶିବପାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ପୁଅ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ଅଖିଳେଶ ନିଜ ପିତା ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ନିଜେ ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା ପାଲଟିଗଲେ ଏବଂ କକା ଶିବପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଜାତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା BJDରେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? BJDର ସର୍ବେସର୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ଏବେ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଇତିହାସ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନିଜର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନାହିଁ, ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭାଜନର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପାରିବାରିକ କ୍ଷମତା ଯୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ପଛରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଆଗକୁ ଚାଲିଆସେ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାସର ଘର ଭଳି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ପରିବାରବାଦରୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ଦଳ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବ, ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏହି ବିଭାଜନ ପାଇଁ କ'ଣ ପରିବାରବାଦ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟୀ? ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ BJDରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।